Paul? Bumili lang. Tangan ka sa akin. Woo! Ay! Ay! Sugaw. Tumalon noon ano, bago yan. Asan yung bola? All day, Ash! Yuhuu! Basta makapwesto siya, okay na yan. No! Yo! No! Binaw. Oy, 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 oy! Wala yan, wala. Away. Kanilang boss. Shit! Ah! No. Good. Ay, gusto! Ay! Shit! Nakuha pa. Uy! Galing na ako yan. Pinsang ko yan. Bang! Trick! Oy, good. Dalawa. Hindi ko na nakukuha ng mga video. Wala na yung video. Pero yes. Oy. Ay, pushing pa ako. Yung sa Belgium. Galing ko sila. Oh? Lupad pa ako na no. Diretso! Go! Yehey! Galing sila. Asan na yung ball? Ay! Good. Lambat! Yo! Ay! Nice one. Akala ko din naman siya. Ha! Good. Ay, ganyan. Go! Woohoo! Galing niya siya. Ay! Oh! Oy. Wow! Good! Yahoo! Ang galing naman nun. Paano pa na-shoot yun? Paano na-shoot? Oy, one more. Yun!
Shit! Good, you're good. Screen. Oh! Ay, ano turnover, my God. Shit. Go, go, go! Alis. Oh! Ah! Slorba ko What happened? Fuck out of here, weak as shit. Yes! Double. Travel? Bayan sa Push! Come on! Magaling yan. Nice! Ay, shit! One more! Oh! Ikaw din pwede mag-coach ng titulan mo. Ano? Ay! Wala na. Sila isa. Yun! Yun, si Jello naman. Ganda naman ang laban dito. No! Ganun lang, no? Malapit na matapos ang first ano. Tapos na, kapasok na niya. Yung kalit niya. Wala na lang. Okay na nga. Ayun! Okay nga. May ano ka, may laman. Let's go! Maganda tignan. Hindi yung ano. Ano? Yes. Ay. Nice one! Oo. Ashley! Yes. Shit. One more. Oh my God. Ah! Shit. Ay, paano lang i-travel yun? Ayaw talaga ma-shoot. Ano mo, itali mo na lang. Itali daw lang ka. No! Ay! Wala na tayong banner. Okay lang yan. Ilan na kaya ang score? Ah! Oh. Yaw. Sino naman? Ayun, dami na. Kapal-pal yung bola ni Primo. Galing naman yun. Go! Ano na ba yung score? Piling ko lamang ang kalaban. Lima? Shit. 27. Oh.
Ayan, patabla na. Yung bola, hindi na talaga mag-shoot to. Isa na lang. Ay, 7:26. isa na lang. Go! Go kaya Sango. Shoot yan. Uy! Ay. Wala pa. Tayo na sana. No! No! Uy. Go! Shoot! Yuhuu! Ilan? Dalawa. Sayang. Ay, di! Uy! Yuhuu! Highlight! Pare batay! Ay. Okay, tingnan natin kung matibay. No. Yeah. Okay. Diba? Oh, good foul! Yun pa. No. Ay. Isa pa. Oh, all 28. All 28 pala. All 28. Sala. Walo. No! May running time na. Siguro mga ano lang. Alam mo na isa. Asa naman eh? Ay, naku, wala. Yeah, microwave. No! Ay, wala. Kanina ay sa JWB mo. Pare, meron dito ha. Galing naman. Nice pass. Ay, shit. One more. Shoot! Yeah! Pare, No! rebound, pare! Nice! Out. White ball. Yay! Shit, yung bola. Jump ball. Okay, JWB. Tanggalin niyo yung medyas mo para mas Yeah. Para yung pumasok yung ano niyang Bin mo siya. Ha? Yuhuu! Tatlo. Huwag niyo pa shoot ng tres. Pare, going right, pare! Nice! Oy, turnover! Pare, gamit ang oras, pare! Oras. Yay. May isa pa silang ganyan. Hindi ko alam. Kasi parang hindi ko Hindi ba? 1 minute na lang. 1 minute. Go! Sisi mag-isang. Yuhuu! Apat.
nakuha niya gamit oras. Ay! O yan. Yahoo! O pare, one stop na lang. Uy! Asa gagaling? Lima. Wala, hindi na shoot na, hindi na shoot na. Hindi na shoot. 2 shots and possession eh. Oh. Go! Ay. Pare, gamit oras!